Easy Notes by Muhammad Usman. English 9th class. Complete words meanings. Unit 1. The Savior of Mankind. Land, Zameen, Sarzameen. Unparalleled, बेमिसाल. Charm, दिलकश. Beauty, खूबसूरती. Trackless, बेरास्ता, बेनिशान, गुमनाम. Desert, सहरा. Sand, रेत. Dunes, रेत के टीले. Dazzling, आंखों को चुंधिया देने वाली. रेज, शुआएं. ट्रॉपिकल, इंतहाई तुंद तेज. सन, सूरज, धूप. स्टारी, तारों भरा. स्काई, आसमान.